Fadilah membaca seorang orang yang membaca Yasin pada malam Jumat maka dapat agama kuat. Jadi orang yang mendapatkan atau yang membaca Yasin pada malam Jumat maka ia dapat agama kuat. Jadi ketika kita membacakan Yasin di malam Jumat, insya Allah dapat kekuatan agamanya yang kuat. Bi Sayyidi Rasul SAW qala, barang siapa membaca Yasin pada malam hari maka esok diampuni Allah Ta'ala dosanya. Jadi ketika barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, paginya diampuni dosanya. Dan saya Rasulullah SAW atau barang siapa yang jarak ke kubur membaca Yasin maka meringankan Allah Subhanahu wa taala akan siksa ahli kubur. Jadi ketika kita membaca Yasin ketika jarak ke kubur, maka kita atau yang di dalam kubur diringankan siksanya kalau yang berdosa. Mendapat pahala orang membaca itu pahalanya kebaikan ahli kubur, dan kita juga mendapatkan kebaikan sesuai dengan dibacakan kepada kita kepada ahli kubur. Yuk kita baca surah Yasin, makiat 83 ayat. Jadi surah Yasin itu adalah 83 ayat. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'in bihi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, dan dengan Quran yang Mahakimi. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tanzila tinazala berkala al-aziz yang maha al-rahim yang maha pengasih. Litundiru ma undiru aba'uhum bahum ghafilun. Laqad anqal qawlu ala kasarihim bahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna sesungguhnya ja'alna menjadikan Allah kepada kita semua fi a'naqihim aglala fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna, Allah menjadikan kepada kita semua baini dari antara aidihim tangan sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kita buka ayat dan lalu. Wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a az-zikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilayhim isnaini fakadzabuhuma fa'azza
عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ana di Taiwan, wilujeng ngadengukeun Yasinnya. Mudah-mudahan musik ini aktif, gabung, Allah kabulkan apapun yang kita inginkan tercapai cita-cita. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم yarau adalah madlin kam tanwin menghadapi hamzah idhar. Idhar itu adalah jelas itu adalah net kelihatan. Ahlakna naha gede besar. Jadi mengucapkan makhrajul ha dari dada. Hi hu ba hu han haniha naminal muhni muhan haniha. Ada ha, ada ha. Kalau ha hi hu ba hu han haniha naminal muhni muhan haniha. Seperti itu. Ahlakna mad tabi'i. Mad tabi'i adalah iya sesudah kasrah, alif mati sesudah fathah, waw mati sesudah dhammah. Qablahum qab adalah qalqalah sughra. Qalqalah terbagi dua, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah yang besar dan qalqalah yang kecil. Contoh qalqalah yang kecil ini di tengah kalimat qablahum. Bacanya bukan qablahum tapi qablahum. Kalau qalqalah kubra adalah di akhir kalimat, contohnya jurufin haj min khalaq.
itu di akhir kalimat. Huruf qalqalah kutubu jadin atau baju di toko ba, ja, da dan ta. Kutubu jadin. Qablagum mimmati menghadapi mim idgham mal gunah atau mutamatsilan. Mimmati menghadapi mim idgham mimi. Minal Qur'an kenul minal lamna al koma samsiah, karena di tengah kalimat atau taskutubi darji wa taskutubil iwi tidak wa taskutubi darji ada di ketika di tengah kalimat dan tidak ada di akhir kalimat. Minal kuru jadi bukan bacanya bukan minal, bukan gitu, tapi minal kuru kopnya adalah kop, bukan kap. Minal uni an ru mad tabi'i dua harokat ru mati wawunya karena sesudah dhamma. Minal kuni annahum an gunnah wa gunna mimma semanunan suddida. Itu guna itu ya. Jadi huruf guna itu adalah huruf guna eta sora anu ngayung anu nyadekana irung abus. Ada si Meng. Sehat Meng, mau kemana Meng? Idhar tadi ada idhar. Idhar cek logot al-bayan kadang-kadang menjelaskan kalau idhar menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Ya, ikhraju kulli harfin sakalimah nun yan auna idhar. Man nun mati menghadapi a man amana rasulun amin. Tadi idgham ada ini nun mati dengan tanwin. Kalau di sini ada tadi alam yarau ala waidatan baitahum qaumi dunya hasratan al ibadi ma ya'tihi min rasul al-abid ya hasratan atau mama ada Meng tuh, ada semeng datang. Balik lagi ada Meng biasa nengok sini cari makan. Udah makan lagi tuh masuk jendela. Begitulah. Wahidatan tadi sampai mana lagi tadi? Minal kuruni an gunnah tadi kan? Huruf gunnah nun mati dengan tan idgham bila gunnah idgham ma'al gunnah. Annahum itu gunnah. Annahum tanwin menghadapi hamzah tadi idhar. Man amanahum mimati menghadapi dan mati atau mimati rasulun amin. Annahum idharna idhar halak berarti ini ya. Ilaihim la yarji'un. Jadi alam yarau bacanya bukan yarau tapi yarau. Alam yarau mimati menghadapi ya sama idhar juga idhar halaq. Yadhukam ahlakna matabi qablahum minal quruni annahum ilayhim mimati menghadapi hamzah idhar la matabi ya ra'na ra gede tafhim yarji'un wa ihfa usad abad atau akrab berkop kan wa kullu tanwin menghadapi lam idgham bil lagunah idgham ma'al gunah ada bil lagunah idgham ada 6 terbagi 2 idgham ma'al gunah bil lagunah idgham bil lagunah berarti nun tanwin menghadapi lam berarti ra la bil lagunah artinya tanpa gunah
Wa in kullun lamma jami'un ma tabi jami' mattabi'ul tanwin bila idza kamal bila guna tadi ladaina madlin madlain maladaina madattabi muhdarun mad arin di sukun mad panjang arin anyar sukun mati. Mana yang anyar atau baru yang mati? Yaitu nun. Kalau diteruskan bukan di akhir kalimat lagi, di tengah kalimat muhdarun wa mad tabi'i ayat mad badal wa ayatul tanwin menghadapi lam idgham bila guna wa ayatul lahumul ardul maidah ayayna wa akhrajna minha abban minhu ya'un waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjalna fiha minal uyun waja'alna aku ciptakan fiha jannatin surga min nakhil wa 'anabin wa fajjalna fiha minal uyun liyakulu memakan min samarin buah-buahan wa ma min nahlin kurma ya nahlun ya wa nabi wa fajjalna fiha minal uyun fiha jannatin min jannatin surga. Di surga itu ada buah-buahan guys. Buah-buahan surga ada buah tin, ada korma, ada blimbing, ada semangka, ada apel, banyak ya. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjalna fiha minal uyun. Jangan susah, jangan berduka guys. Di surga banyak makanan. Liyakulu memakan akal liyakulu min samarin buah-buahan wa ma 'amilathu aydihim amala karena amala aydihim dengan tangannya afala apakah yaskurun kau bersyukur? Syukur adalah menerimakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ya Allah, terima kasih sudah diberikan mobil Alphard, Fortuner, RJ Sport, Camry atau Mercedes-Benz satu pintu. Terima kasih ya Allah, telah diberikan rumahnya banyak, sedekahnya bisa makan gratis banyak, menolong orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Subhanalladzi maha suci Allah alladzi khalaqa yang telah menciptakan al-azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Subhanalladzi maha suci Allah alladzi khalaqa telah menciptakan al-azwaja berpasangan. Ya Allah menciptakan berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada mancung, ada demes, ada jauh, ada dekat, ada hitam, ada putih, ada hilang, ada tinggi, ada pendek. Azwaja berpasangan kula, laki-laki, ada perempuan. Kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lail, dan ayatan lahum alai malam naslahu minhunna. Ada juga siang dan malam. Faidahum mudlimun ya. Wasyamsu, dan matahari tajri berjalan li mustaqarrin di dalam porosnya laha itu syamsun. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika mangkono-mangkono yang sudah diberikan takdir kudrat Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz sifatnya Allah adalah sifat Al-Aziz yang maha mulia ya Allah. Al-Alim yang maha mengetahui, tidak ada lagi yang tidak tahu. Allah dekat. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, maka kita dekat guys. Gitu ya. Kita jangan lupa minum madu dulu. Bismillahirrahmanirrahim, biar tidak ngantuk.
Jadi hawanya kalau kita ngaji guys ngantuk, karena setan tidak suka kita ngaji. Dia terus bagaimana menggoda kita lagi ngaji pun sekalipun di auran. Namun kalau ngaji tanya sok, secara rangkel asa kumaha. Sahara riget badan. Nah itu tidak suka setan itu. Dengan perilaku-perilaku yang baik, inginnya membawa setan itu ke jalan yang sesat. Tidak suka setan melaksanakan kita kebaikan-kebaikan. Inginnya itu kita mengerjakan amal baik dipuji. Aduh, asapang hebatna, asapang kasepna, asapang tagogna, asapang gagahna, asapang anak pang gitu. Padahal mah urang teu aya daya upaya. Kita tidak punya apa-apa, pas begitu lahir juga kita dimandikan. Kita begitu sudah gede diperlukan orang lain, dan kita kembali kepada Allah juga. Kepada Allah kita mati dimandikan oleh orang. Kembali ke alam kubur, di alam kubur ditinggalkan tinggal kain kapan. Mobil tidak dibawa, harta tidak dibawa, istri sekalipun yang cantik guys tidak dibawa. Makanya tempatkan itu harta tadi wakafkan kemana, ke masjid, ke pesantren, ke orang yang membutuhkan biar menjadi amal kebaikan. Karena i'mali dunya karena kata Aisyah wa amali akhiratika karena kata mutaba, dan carilah akhirat seakan-akan mati besok, dan carilah dunia seakan kita hidup selama-lamanya. Kalau mencari dunia jangan terlalu masuk hati, karena kalau sudah masuk ke hati akan terasa pilu dan menyakitkan. Kayak orang jatuh cinta aja. Orang jatuh cinta itu adalah wow, indahnya bagaikan rembulan. Kalau seorang sudah jatuh cinta, demi cintaku padamu, kemanapun kau berlari, bulan madu di awan biru gibran. Jadi gitu. Jadi Allah ciptakan di sini azza wa jalla kullaha mimmatum bitil ard wasyamsu tajri mustaqarrah, dan Allah berjalankan matahari takdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urujul qadim. Wasyamsu matahari yang bagilah lamha yalam, wal qamara la syamsu yang bagilah antu dari kal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sya' nughriqhum fala sariha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin fa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum fa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu wa nut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yaqsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufiqa fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yasilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi di sini ada sakta. Sakta di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah, surah Yasin, dan surah satu lagi surah apa pun?
Yasin, surah Al-Kahfi, dan Al-Qiyamah. 3 sakta. Sakta itu berhenti tidak mengambil napas. Contoh, mimma raqadina ada ma wa'adar rahman, seperti itu. In kanat illa sayhatan wahidatan فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجكم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minas sahihin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut kita
Tajwidul Quran, membaca tajwidul Quran. Tajwid menurut logawi yaitu al-ityan bil jayyidi hartosna kadar-kadar ngadatangkeun kalawan alus, atau at-tahsin hartosna kadar-kadar ngaluskeun. Jadi tajwid menurut logawi adalah al-ityan bil jayyidi, artinya adalah sesuatu hal yang membawa kepada kebaikan, atau at-tahsin artinya kadar-kadar ngaluskeun atau mengaluskan. Anapun atau tajwid cek istilah arti ilmu orang bihi yang tahu kulli harfin haqqahu wa mustahiqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalika. Artinya ilmu untuk mengetahui, ya, mendatangkan sesuatu huruf-huruf yang mengharuskan dan menerima kepada sesuatu sifat mad dan selain mad. Pasal kahiji, pasal pertama hukumnya membaca ilmu tajwid. Hukumnya ilmu membaca ilmu tajwid. Hari hukum nang ustaz ilmu tajwid adalah kewajiban semuanya manusia. Tapi kalau sesuatu hal yang ada di tempat ini ada yang tahu tentang ilmu tajwid, maka gugur itu perlu kifayah. Lamun geus aya anu migawe salah sahijina maka bebas dosa pikeun anu sore atau sawarehna deui. Jadi ketika kita mempelajari ilmu tajwid ini sudah ada yang bisa di kampung ini atau di desa ini, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang belum tahu dikarenakan diwakilkan oleh satu orang yang tahu. Bersyukur ya, ada orang yang tahu di kampung ini, akhirnya dosa kita diampuni. Ari patokanana fardu kifayah nyaeta sakotol haraju an fi'lil baqi. Artosnya bebas dosa kewajiban ku sabab dipidamal ku urusan. Jadi fardu kifayah itu ada al-itsyanu bil jayyidi, sakotol haraju an fi'lil baqi. Jadi bebas, ya, bebas dosa karena dikerjakan oleh satu orang atau sejena. Ari hukum nangawas Quran ngago ilmu tajwid eta fardu ain. Membaca ilmu tajwid, membaca Quran dengan ilmu tajwid perlunya fardu ain, wajib hukumnya. Artinya kewajiban kasadaya jalma nu ngaos tajwid moal tiasa bebas dosa mana-mana dipake gawe kanu kudu saja. Ketika ilmu tajwid wajib bagi orang yang tidak bisa. Makanya harus jelas tartil, waratil Quran, tartil, baca Al-Quran dengan tartil. Ari patokan fardu ain nyaeta layas kutulah harajuan bil baqi, artosna henteu tiasa bebas dosa kewajiban kusabab dipigawe kudu sajen. Jadi kalau fardu ain mah tidak bisa diwakilkan. Menurut kedua ahdu kita tajwidil hatmun azim malam yujawidil Qur'ana asimu. Ngawas tajwid eta wajib hukum nama maca Quran luar tajwid banget dosanya. Artinya membaca Quran kalau tidak pakai ilmu tajwid maka salah doraka dosa. Pasal kedua hukumna maca ta'awudz bismillah jeung surah. Ari hukumna maca ta'awudz bismillah jeung surah eta ya opat. Ada 4 bagian membaca surah dan ta'awudz, yaitu qat'ul jam'i artinya dipegatkan, diwakafkan sakabehna. Contoh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Qul huwallahu ahad. Diwakafkan semuanya. Yang kedua, waslul basmalati bis surah. Diwasolkan bismillah kepada surah. Artinya ngawasolkan, ngahijikeun bismillah kana surah. Contoh ta'awudna diwakafkan, contoh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakaf bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Diwasolkan bismillahnya. Yang ketiga, waslul isti'adah bil basmalati. Hartosnya ngawasolkan ta'awud kepada bismillah. Akhirnya bismillah diwakafkan, contohnya
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul huwallahu ahad. Yang keempat, waslul jami harusnya diwasolkan. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi gitu, 3 diwasolkan semuanya. Ada waslul jami, ada waslul basmalati, dan diwasolkan semuanya, dan ada diwasolkan a'ud kepada bismillah, dan masuk ke dalam surah yang kedua diwakafkan. Pasal ketilu hukumna maca bismillah di antara dua surah. Ari gambaran bismillah di antara dua surah eta kabagi opat bagian, anu opat dibagi dua, aya anu menang aya anu henteu menang. Ari gambaran anu menang eta aya 3, anu teu menang sagambaran 1 qat'ul kulli, artosnya sadayana diwakafkeun. Baca bismillah diwakafkan. Penjelasan akhir suratna anu kahiji diwakafkan kana mimiti bismillah, akhir bismillah diwakafkan kana awal surah anu kadua. Contohna walam yakul lahu kufuwan ahad, wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, wakaf. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Contoh seperti itu. Karena cakoida hukumna maca bismillah aya opat, cak ilmu tajwid ka ade bisi lepat. Kahijina qat'ul kulli pek bacakeun, akhir ta'ud bismillah surat bawakafkeun. Yang kedua waqaf wasol, artinya aya waqaf aya wasol. Penjelasanna akhir surah anu kahiji diwakafkeun kana mimiti bismillah tuluy akhirna. Akhir bismillahna diwasolkeun dina nalika erek maca surah anu kadua, seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, wasol. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, seperti itu. Karena cokidah kaduana aya waqaf aya wasol, akhir surah kahiji waqaf tong samar akhir bismillah jeung surah anu kadua diwasolkan ka hade bisi sulaya. Yang ketiga waslul kulli, artosna sadayana diwasolkan. Yang ketiga penjelasan akhir surah nu kahiji diwasolkan dina nalika rek maca surah nu kadua kana mimiti bismillah tuluy akhir bismillah diwasolkan. Minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Dina nalika rek maca surah nu kadua, contohna walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Karena cokidah katiluna waslul kulli sing taliti, akhir surah jeung bismillah sing ngahiji. Akhir surah bismillah surah hijikeun, kitu gambaran tilu pek regep diregepkeun. Gambaran katilu pek regepkeun. Yang keempat waslul waqaf, hartosnya aya wasol aya waqaf. Penjelasanna akhir surah nu kahiji diwasolkeun kana mimiti bismillahirrahmanirrahim tuluy ma akhir bismillahna diwaqafkeun dina nalika rek maca anu kadua. Contohna walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, waqaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Cakuida kaopatna akhir surah nu kahiji diwasolkeun jeung mimiti bismillah. Tuluy akhir bismillahna diwakafkeun kaopat pepejeh tong dilaksanakeun. Ateranganna ti hiji tepi katilu anu sah malah eta mah nu kadua, arina anu kaopatna eta teu sah nyaeta na teu sah. Pepejeh tong dibaca kitu da salah. Jadi contohna walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, waqaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Pasal kaopat hukumna nun paeh jeung tanwin, nun paeh sareng tanwin di mana-mana mainan huruf hijaiyah anu 28
hukumna kabeh bagi opat idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Raca kaidah linuni intaskun walitanwini arba'u kami pahut tabyini hukum nun paeh jeung tanwin kata teban hukum opat kudu cekel pertelakeun seperti itu. Besok kita bertemu lagi hukumnya nun mati dengan tanwin dalam huruf idhar. Bertemu di acara gelombang yang sama. Jangan lupa share, like, dan komen dan berdoa mudah-mudahan kita istiqomah dalam ibadah, kita diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.